নমস্কার বন্ধুরা, নিশ্চয়ই ভিডিও থাম্বনেল দেখে আপনারা বুঝতে পেরেছেন কি সম্বন্ধে আলোচনা করতে চলেছি। সেটা হচ্ছে ট্রেজার নেফটি। ট্রেজার নেফটি সম্বন্ধে আলোচনা কেন করব, তার কারণ হচ্ছে আমি একটা ভয়েস মেসেজ পেয়েছি, যেটা আমাদের সিনিয়র লিডার এক ম্যাডাম এই ভয়েস মেসেজটা শেয়ার করেছে। তো সেই ভয়েস মেসেজটা আগে আপনাদের আমি শোনাবো, তারপর আপনারা বুঝুন, আপনারা জানুন যে আমরা ট্রেজার নেফটি থেকে টাকা পাবো কি না। তো তাহলে চলুন দেরি না করে আগে ম্যাডামের ভয়েস মেসেজটা আমরা শুনে নিই। सुनो मैडम की बोलছে। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, है ना। बट आप लोग परेशान कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा परेशान कम होइए, क्योंकि ट्रेजर नेफ्टी डेफिनेटली 100% वो कम बैक कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ज़रूर आएगा हम सभी के सामने। जैसे कि आज शाम को भी एक अनाउंसमेंट ग्रुप में मैसेज आ चुका है ट्रेजर नेफ्टी का, जो ऑफिशियल ग्रुप है, और जो हमारा पहले का जो ऑफिशियल ग्रुप था इंडियन ट्रेजर नेफ्टी इंडियन ऑफिशियल ग्रुप, उसके अंदर भी मैसेज आ चुका है। हमारे पास नया ग्रुप का लिंक आया है ना, हम सभी के लिए। जो पहले का ग्रुप है वहाँ से प्रॉब्लम आई है, तो नया ग्रुप का लिंक आया है। आप लोग उस ग्रुप में रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा। 12 बजे के बाद आप सभी का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मैम आप लोग बहुत सारे ग्रुप दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, कभी कभी इंसान है, हम लोग भी है ना, हमसे भी कभी कभी गलतियां हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो पहले जो ग्रुप आया था 15 तारीख का, वो ग्रुप फेक ग्रुप है और हमने गलती से आप सभी को दे दिए हैं। तो वो ग्रुप से आप लोग लीव कर जाइएगा, और अगर आप लोग वहाँ हैं, कोई भी डिमांड किया जाएगा कभी भी, तो उसको आप लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दीजिएगा, गौर नहीं फरमाइएगा, ठीक है। आप लोग अभी पूरा फोकस करके रखिए कि जो अनाउंसमेंट ग्रुप है, यानी कि जो आपके आईडी के साथ टेलीग्राम में जुड़ा हुआ ग्रुप है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपको वहाँ पे सारा चीज़ें क्लियर एंड कट मिलेगा, जो ट्रेजर नेफ्टी के माध्यम से आप लोगों को मैसेज मिलता है, ठीक है। तो रात में वहीं पे आया है मैसेज, और हमारा पुराना ग्रुप में है जो इंडिया ऑफिशियल ग्रुप है, यानी कि ट्रेजर नेफ्टी इंडियन ऑफिशियल ग्रुप, वहाँ पे मैसेज आया है नया ग्रुप का। तो आप लोग वो ग्रुप में दोबारा से बोलिए रिक्वेस्ट डाल लीजिएगा, ठीक है। सो आप लोग परेशान नहीं होइए, और आप लोग ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं तो टेंशन थोड़ा सा कम कीजिए आप लोग अपना। ट्रेजर नेफ्टी आएगा और आपका कैपिटल तो छोड़ो, आपको इतना दे के जाएगा कि जैसे पहले देता था उसी तरीके से दोबारा देने वाला है। सो आप लोग परेशान नहीं होइए। सो थैंक यू सो मच। তো আশা করি সবাই বুঝতে পারলেন যে ম্যাডাম যে টেলিগ্রাম চ্যানেলটার কথা বলছে, সেটাতে নিশ্চয়ই আপনারা সবাই জয়েন করে যাবেন, কারণ যা যা সব নিউজ আসছে কিন্তু ওই চ্যানেলের মাধ্যমে আপডেট করা হবে। তো আরেকটা জিনিস বোঝা গেল যে ম্যাডাম আমাদেরকে বলছে যে এটার উপরে ধৈর্য রাখতে, যে আমরা এটাতে কিন্তু টাকা পাবো। আর এমনিতেই আমরা আজকে যে টেলিগ্রামে মেসেজ দেখেছি, সেখানে কিন্তু একটা মেসেজ এসছে যে একটা ভালো জিনিস আসতে চলেছে, নতুন কিছু হতে চলেছে, বিগ একটা বড় কিছু হতে চলেছে। ট্রেজর নেফটি যে নতুন নতুন ফিচার্সগুলো নিয়ে আসছে, তারপরে হয়তো আমরা কিন্তু টাকা উইথড্র করতে পারবো। তাই সবাই ধৈর্য রাখুন, সবাই প্যাশেন্ট থাকুন, যাতে আমরা টাকাগুলো পেয়ে যাই। কারণ আমাদের টাকা ফেসে আছে, আমাদেরকে ওয়েট করতে হবে। তাই আপনারা ওয়েট করুন, আমিও ওয়েট করছি, দেখা যাক কতদূর কী হয়, টাকা পাই কি না। জিনিসগুলো বোঝা গেল। আর ম্যাডাম যেটা বললো, সেই চ্যানেলটাতে আপনারা যুক্ত হয়ে যাবেন। সেই চ্যানেলগুলো কিন্তু আপনারা যে আপনাদের আগের যে চ্যানেল আছে, আগের যে গ্রুপে জয়েন হয়ে আছেন, সেখান থেকে কিন্তু আপনি লিঙ্কটা পেয়ে যাবেন। বোঝা গেল? আশা করছি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন। এখন আর সেরকম কিছু মেসেজ নেই, যদি সেরকম কোনো আপডেট আসে সেটা আপনাদের আমি জানাবো। আমার এই ভিডিও দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে। যদি নতুন কিছু মেসেজ আসে বা নতুন কিছু নিউজ আসে, সেটা আপনাদেরকে জানতে হলে আমার চ্যানেলটা আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, যাতে আমি ভিডিও বানালে আপনারা তাড়াতাড়ির মধ্যে ভিডিওটা পেয়ে যান। সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য।